الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو سنرى فرض الثاني بالدورة الثانية، وهذا فقط نسخة تجريبية للاستئناس بها. كنصحكم أولا بمراجعة الدروس التي تندرج في هذا الفرض هما ثلاثة. كاين برومي كور ديال تيب دو مونتاج، دوزيام كور ديال courant électrique continu, et le troisième aura l'influence de la résistance électrique sur l'intensité de courant électrique. إذا تراجع الدروس من بعد تراجع التمرين ديالك ملي تكون متأكد بلي ساليت المراجعة ديالك، ممكن في ديك الحالة تاخد الورقة والستيلو وتحاول تجاوب على هاد لو كونترول اكسبيريمونتال. من بعد غادي نمشيو للتصحيح، غادي نصحوه ان شاء الله. وعندك هنا سلم تنقيت، ممكن انك ملي غادي تسالي العمل ديالك، يعني ملي غادي تسالي هاد الكونترول، ممكن دير ليه تنقيت، يعني تنقد انت براسك النقطه ديالك. وعندك هنا سلم تنقيت وتاخذ النقطه، ممكن تحط النقطه لراسك. قبل ما نجاوبوا عليه غادي نحاول نشرحوا لكم ونبين لكم ما هو المطلوب منكم في كل سؤال. اذا اكزرسيس 1 هنا كيكون فيه اسئله تقليديه دائما اللي كيكون في الاكزرسيس الاول، فري او فو. دونك فري او فو، الجواب صحيح ولا خطا. لو سيمبول دو كورون الكتريك كونتيني اي AC، رمز التيار الكهربائي المستمر هو AC. صحيح ام خطا؟ لا ديود est un dipôle qui laisse passer le courant électrique dans tous les sens. هاد لا ديود كتب لك هنا هو ثنائي قطب يسمح بمرور التيار الكهربائي في جميع المناحي dans tous les sens, de les deux sens. Troisième phrase, l'intensité du courant et la quantité d'électricité qui traverse le circuit. يعني شدة التيار الكهربائي هي كمية الكهرباء التي تمر في الذرة. هل صحيح أم خطأ؟ Le sens de rotation d'un moteur change si on inverse six bornes. منحى دوران المحرك يتغير عندما نعكس مربطيه. هل صحيح أم خطأ؟ هنا تكتب فيه صحيح أم خطأ. En théorie, la bonne réponse, la deuxième question. يعني أطير الإجابة صحيحة. Dans un circuit en série في ذرة على التوالي، si on diminue la résistance, l'intensité du courant augmente, diminue, reste la même, devient nulle. غتختار واحدة من هاد الأربعة. augmente يعني ترتفع، diminue تنخفض، reste la même تبقى كما هي، devient nulle, c'est-à-dire sa valeur est égale à zéro، يعني منعدمة، تصبح منعدمة. إذن في ذرة على التوالي si on diminue la résistance، عندما نخفض قيمة المقاومة ماذا يقع لشدة التيار؟ الجملة الثانية، dans un circuit en série في ذرة على التوالي quand on change la place de la résistance، عندما نغير موضع المقاومة، l'intensité du courant شنو كيقع l'intensité du courant augmente, diminue, reste la même, devient nulle. قلنا devient nulle يعني تصبح منعدمة mathématiquement، يعني كتساوي صفر، هي devient nulle. Troisième question, complétez les phrases suivantes. 1. Permet de mesurer l'intensité d'un courant, il se branche toujours en dans le circuit. يسمح بقياس شدة التيار ويربط دائما على في الذرة. الجملة الثانية، l'unité de l'intensité du courant est وحدة شدة التيار هي son symbole رمزها. ما هو الرمز؟ هنا le nom، هنا تكتب le symbole. الجملة الرابعة، pour mesurer une tension électrique on utilise 1. لقياس التوتر الكهربائي نستعمل ست appareils se branchent toujours en. هذا الجهاز يربط دائما en، هنا يعني en parallèle ولا en série. L'unité de la tension électrique I، son symbole I، وحدات التوتر الكهربائي هي رمزها هو. السؤال الرابع، effectue les conversions suivantes. هنا تستعمل جدول التحويلات، ترسل جدول التحويلات ديالك وتحاول ما امكن دير هاد التحويلات، يعني ديرها بسيط جدا. نباس ليكزيرسيس 2. في ليكزيرسيس 2 فيه لي دو بارتي A ومن بعد غادي نوصلوا لبارتي B. Donc on considère le circuit suivant composé d'un générateur, 3 lampes et un moteur. السؤال الأول، combien de boucles contient le circuit؟ كم من حلقة تتكون منها الذرة؟ combien de boucles؟ يعني الإجابة هنا تكتب لي 1 2 3، يعني الإجابة سو فورم ديال الشيفر، تكتب لي واحد الشيفر شحال من حلقة كاين في ديك الذرة. السؤال الثاني، comment sont associés les lampes L1 et L3؟ يعني كيف ركب المصباحان وكيف ركبت المصابيح L1 و L3 باش تعرف
واش اون باراليل ولا اون سيري. دونك هنا تكتب لي فيه اون باراليل ولا اون ديريفاسيون ولا اون سيري. كتعتمد على هاد لي بوكل باش تعرف واش اون باراليل ولا اون سيري. كتعتمد على لي بوكل اللي لقيتي هنا. السؤال 3 كومون يمونتي لا لامبيل 3 بارابور ا لونسومبل لا لامبيل 2 بلس لو موتور. يعني كيف ركب المصباح الثلاثه مع المجموعه المحرك زائد مصباح ال2. السؤال 4 كو سو باس-t-il quand on divise la lampe L1. عندما نزيل مصباح L1 ماذا يقع؟ جوستيفي على جوابك. on divise يعني نزيل المصباح L1. indiqué par des flèches sur le schéma de sens conventionnel du courant. غتستعمل اسهم وغادي دير لو سونس كونفونسيونيل دو كورون يعني غترسمو بواسطه اسهم على السيركوي على هنا. داكوغ. السؤال 6 insérez dans le schéma le symbole de l'ampèremètre multimètre numérique qui permet de mesurer l'intensité du courant traversant la lampe. Et la lampe L1 donc c'est inséré يعني تدرج هذا الامبيرمتر في الذره اللي كينقيس شده التيار المره في المصباح الواحد. دونك غنحطوه هنا واش اون باراليل ولا اون سيرا افيك L1. شوف انت السؤال c'est juste sachant que l'intensité est égale à 180 milliampères يعني هاد l'intensité اللي كترافيرس لا لامب L1 هي 180. quel calibre faut-il choisir pour l'ampéromètre. هنا عندنا l'ampéromètre هذا هي لا زون دو l'ampéromètre هي هذه. عندنا الكاليبر هاد الكاليبر 2 مليامبير 20 200 هما هادو. دونك quel calibre faut-il choisir. ما هو العيار الذي يجب عليك استعماله من بين هذا واحد من هادو. دونك غتختار واحد من هادو. السؤال 3 enterrer les bornes qu'on peut utiliser يعني أطير المرابط التي سنستعملها. واش غنستعملو كوم و ام ا غنستعملو هاد كوم وهاد ام ا ولا غادي نستعملو كوم و 10 امبير. داكوغ. تختار واحد من هادو. السؤال 7 insérez dans le schéma le symbole de voltmètre aiguille qui permet de mesurer la tension aux bornes de la lampe L3. يعني أضيفي للذرة يعني غترسم الذرة ومن بعد ستضيف جهاز الفولتمتر الذي يسمح بقياس الضغط الكهربائي بين مربطي المصباح الثلاثة. ماشي هنا المصباح الثلاثة هو هذا ستضيف فيه فولتمتر. انسيري ايسي ان فولتمتر اون باراليل و انسيري. شوف انت. داكوغ. يبريسيزي اوسي لي بورن. تقول لي شنو هي لا بورن كوم وشنو هي لا بورن كي لا بورن في يعني هذه. من بعد déterminer le vent indiqué par le voltmètre. هذا cette image هذه هي الكادران ديال الفولتميتر ايوي. غتحاول تحسب ليا لا طونسيون indiquer la valeur c'est-à-dire la valeur de la tension entre les bornes de lampe L3. غتستعمل ديك لا فورميل. كاين واحد لا فورميل كنستعملوها هنا. دونك كتجاوب عليها. نمشيو لا بارتي بي في l'exercice 2. on réalise le circuit électrique schématisé sur du circuit 1 هو circuit 1 sachant que ici que l'éclat est normal. Que devient l'éclat de la lampe lorsqu'on insère la résistance R de le montage. كيف ستصبح إضاءة المصباح عندما ندرج المقاومة R في التركيب واحد نضيف إليه واحد لا ريزيستانس اللي هي هذه فنحصل على التركيب 2. إذا كيف ستصبح إضاءة المصباح في التركيب الثاني. Que devient l'éclat كيف ستصبح الإضاءة. السؤال الثاني compare les intensités I1 et I2 du courant électrique dans les deux circuits. I1 dans le circuit de le circuit 1 I2 de circuit de le circuit I2. La comparaison entre les deux يعني تدير لي مقارنة بواسطة رمز رياضي. تقول لي I1 supérieur à I2 ou bien I2 supérieur strictement à I1 ولا I1 est égal à I2. Suite là, la place de la résistance et son branchement dans le circuit ont-ils une influence. مكان وكيفية ربط المقاومة في الذرة هل لها تأثير. عندما نغير مواضيع المقاومة في الذرة وكذلك منحى تركيبها يعني ممكن نقلبها في الجهة المنحى الآخر واش عندها تأثير. غتكتب لي هنا وي ولا نو. الجواب يعني ont-ils une influence غتكتب وي ولا نو. On remplace le circuit 2 la résistance R le circuit 2 on remplace R par une autre résistance sachant que R' est supérieur à R. donc غادي نضيفوا واحد إير بريم كبير على هاد الإير اللي كاين هنا sans toucher aux autres constituants بدون لمس العناصر الأخرى. السؤال هو comment varier l'éclat de la lampe et l'intensité du courant de le circuit. كيف تتغير إضاءة المصباح وشدة التيار في الذرة يعني في الذرة الثانية. داكوغ.
سؤال 5. On veut mesurer la valeur de la résistance R. Dites comment faire. C'était les deux méthodes. كان عندنا les deux méthodes. نريد حساب قيمة المقاومة R. اكتب الطريقتين التي نستعملهما. كاين جوج طرق تكتبهم. Passons à l'exercice 3. Samia veut connaître les valeurs de résistance du conducteur ohmique suivant. On a les trois conducteurs, R1, R2, R3. Ce sont des anneaux colorés. On a loin de toutes les halaqat. Donc, première question. Il dit Samia a trouvé les valeurs de la résistance pour chaque conducteur ohmique, R1, R2, R3. Bien sûr, en basant sur le tableau du code du couleur. Comme on a un tableau du code du couleur. ثم السؤال الأخير كل الكوندكتور أوميك le plus résistant au courant. ما هو الموصل الأومي الأكثر مقاومة للتيار؟ علي جوابك. يعني هل هو le premier ou bien le deuxième ou bien le troisième conducteur أومي qui justifie ta réponse. الآن ممكن نجاوبوا على الكنترول. من بعد غادي تطلعوا على التصحيح وغادي ديروا تنقيط لكل سؤال باعتمادكم على هذا السلم التنقيط اللي كاين على اليمين. داكور. يلا فيت لوطخ افري. اذا الان غادي ننتقلوا للتصحيح. كنتمنى انكم جاوبتوا على الكونترول مزيان. اذا الجمله الاولى le symbole de courant électrique continu IAC. Phrase I fou. علاش le symbole de courant électrique continu هو DC direct courant بالانجليزيه. الفراز الثانيه la durée du temps dipôle qui laisse passer le courant de tous les sens. Il faut il laisse passer le courant que dans un seul sens. الجملة الثالثة l'intensité du courant et les qualités qui traversent le circuit. C'est faux. الجواب الصحيح هو l'intensité et la quantité qui traverse une section de circuit par unité de temps. Oui, c'est la quantité mais par unité de temps. C'est la rôle تكتب par unité de temps. D'accord. Le sens de rotation d'un moteur chanson inversible فهي صحيحة. هذه صحيحة. السؤال الثاني on trouve la bonne réponse. Dans un circuit en série, si on diminue la résistance entre ceux du courant, elle augmente. الجملة التالية dans un circuit, quand on change la place de la résistance, l'intensité du courant reste la même. السؤال 3 complète les phrases suivantes. 1. Voltmètre, il se branche toujours en série de le circuit. L'unité de l'intensité du courant est l'ampère. Le nom de l'unité et le symbole la lettre A. Pour mesurer une tension électrique, on utilise un voltmètre. C'est appareil toujours à la dérivation ou parallèle. L'unité de la tension électrique I, le nom de l'unité et le symbole la lettre V. Effectue les conversions suivantes. هذه راه باينه هنا كتساوي 25. هنا ترجع لكم 0.45 امبير. 300 فولت الملي فولت تعطينا 300,000. 26 كيلو اوم من غادي نحولها لميجا اوم تعطينا 0.026 ميجا اوم. نمشي للتمرين الثاني. كومبيان دو بوكل كم من حلقه؟ هنا فيه جوج الحلقات. الحلقه الاولى هي هذه contient la lampe 1 moteur et 2 et la deuxième boucle هي هذه contient la lampe 2 avec L3. donc عندنا دو بوكل هي الاولى وها هي الثانيه. d'accord. comment associer L1 et L3 هذا en série. En série علاش car L1 et L3 se trouvent dans une même boucle. Comme monter L3 مع هذا L2 et plus le moteur sont en parallèle ou en dérivation. donc en parallèle. Que se passe-t-il quand on divise la lampe L1? عندما نزيل المصباح L1 هنا le circuit devient ouvert au niveau de la place de la lampe L1. c'est-à-dire que les autres dépendent en fonction plus car le circuit devient ouvert ici. يعني ملي غادي نحيدو هاد لا لامب L1 هنا غيكون فيه خاوي بحال جو لو رول دان انتريبتور ouvert. Indiqué seul comme ça, indiqué par des flèches sur le schéma de sens conventionnel de courant. كتستعملوا الأسهم هنا الفليش ou bien le sens de courant si de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc ce c'est واحد inséré le schéma de symbole dans l'ampéromètre qui permet de mesurer l'intensité du courant traversant la lampe L1. هنا قلنا l'ampéromètre دائما يركب على التوالي en série يعني هذا غادي نركبوه على التوالي هكا. لا بورن هنا خصنا نحدد لا بورن كومين اللي هي كوم
ولا بورن اللي غادي نستعملو يم ا ولا 10 دونك غنعتبروه كوم يولي توجور اكوتي دو لا بورن نيجاتيف دو جينيراتور. دائما هاد الكوم كتكون عند ناقص ديال الجينيراتور. داكور. السؤال 6 جوج هنا غادي نلقاو 200 ملي امبير في قيمه ديال لو كاليبر. علاش؟ كار الكاليبر لو ميو ادابتي دائما كيكون جوج حوايج، كيكون فيه جوج شروط، كيكون سوبيريور اي plus proche à l'intensité ou bien à la valeur de l'intensité. هنا عندنا la valeur de l'intensité هي 180, donc la valeur du calibre qui est supérieure et plus proche هي 200. 10 امبير فهي بعيده بزاف ما يمكنش نختاروها. entre les bornes qu'on peut utiliser. هنا غادي من غادي نرجعو هنا عندنا l'intensité هي 180 ملي امبير. alors غادي نستعملو كوم والملي امبير لان l'intensité هي بالملي امبير. الا كانت l'intensité بالامبير في ديك الحاله غادي نستعملو هاد لا بورن اللي هي ديال 10 امبير. alors غادي نستعملو كوم والملي امبير. السؤال 7 واحد التركيب ديال الفولتمتر بين مربطين مصباحي 3. الفولتمتر فهو يركب دائما en parallèle. donc alors le voltmètre monte toujours en parallèle avec le dipôle. وهاد لا كوم حتى هي كوم كتكون à côté de la borne positive négative du générateur. السؤال 7 جوج ديما la valeur indiquée. donc غادي نستعملو ديك لا فورميل U est égal à C fois N petit n C au grand N. وهذا عندنا C est égal à 30, grand N هي 100, le nombre total des gradations sur le cadran, و petit n هي عندنا 90. alors application numérique direct عندنا C fois N sur N هي 10 في 70 نقسم على 100 كتعطينا 7 فولت. donc le résultat هي 7 فولت. attention entre les bornes de la lampe et le 3. نمشيو la partie B. on réalise le circuit électrique schématisé ici. donc هنا que devient l'éclat de la lampe devient faible. comparer les intensités I1 et I2 du courant électrique dans les deux circuits. I1 غتكون أكبر على I2 car si on ajoute des résistances en série dans un circuit, l'intensité du courant va diminuer. toujours l'intensité va diminuer lorsqu'on insère des résistances. La place de la résistance et son branchement ont-ils une influence? non, ils n'ont pas d'influence sur l'intensité du courant. السؤال 4 on place le circuit 2. la résistance est prime اللي كتكون على أكبر من R. donc l'intensité premièrement l'éclat diminue après le remplacement car l'intensité aussi diminue. إذا غادي نصبح نخافت. علاش غنخاف؟ لأن l'intensité اللي هي شدة التيار حتى هي نخافت. يعني هذه بريم دو غتكون I2 غتكون supérieure à بريم 2. d'accord. السؤال 5 عندنا جوج طرق l'utilisation de l'ohmètre ou bien l'utilisation du code dicolore. السؤال 3 هنا R1 عندنا مارون هو غادي نحطو 1, نوار 0, نوار 0 c'est-à-dire النمبر 0 c'est 0 يعني ما غادي نزيدو والو هي 10 اوم. عندنا هنا مارون 1, فيولي 7, روج 2 يعني 2 0. هنا même chose 4, jaune, gris 8, on a orange 3, c'est-à-dire le nombre 0 c'est 3, on ajoute 3 0, et le résultat c'est 88 000 ohms. donc le conducteur le plus résistant au courant on voit le conducteur 3. علاش؟ لأن la valeur de la résistance ديالو هي كبيرة هي 48,000 ohms. ici le conducteur 3 car la valeur de sa résistance est la plus grande. كنتمنى أنكم استفدتوا شوية في هذا الكونترول. كنشكركم على المتابعة.